याचिकादार पी गिरीधराची लग्ना संबंधीची केस फाटल्या 8 वर्सां सावन सिव्हिल कोर्टात चल्ल्या. गोंयान फॅमिली कोर्ट सुरू करपाचो आदेश गोंय सरकाराक दिवचो म्हूण ताणें हायकोर्टात याचिका घाल्या. पुड्डुचेरी सारकेल्या संघ प्रदेशांत फॅमिली कोर्ट आसा म्हूण याचिकादारान आर्ग्युमेंट घालो. उत्तर गोंयान सिव्हिल कोर्टा मुखार सुमार 580 आनी दक्षिण गोंयचे सिव्हिल कोर्टांनी लग्नाच्यो सुमार 400 केसी पडून आसात म्हूण ताणें आंकडोय हायकोर्टाक दिलो. फॅमिली कोर्ट हो केंद्रीय कायदो, पूण तो चालीक लावपाचो अधिकार राज्य सरकाराक आसा म्हूण याचिकादारान आर्ग्युमेंट घालो. फॅमिली कोर्टाची गोंयान गरज ना म्हूण गोंय सरकारान 2014 निर्णय घेतिल्लो. सरकाराचो हो निर्णय कडेक दवरून फॅमिली कोर्ट गोंयान नेमचो म्हूण याचिकादार मागता. फॅमिली कोर्ट नेमपाक खंयच्याय शाराची कमीत कमी 10 लाख लोकसंख्या आसूंक जाय, मात गोंयच्या खंयच्याच शारांत 10 लाख लोकसंख्या ना म्हूण गोंय सरकारान आर्ग्युमेंट घालो. हायकोर्टान याचिकेचेर निकाल बुधवार मेरेन राखून दवरला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.